Kepesanangan dot seselepon miampai kodoh idikijai id kabar aidusun mantad Kota Kinabalu. Pikira tolun hopod kewalayan do kampung id tanah ingga kesagaan id sundang laut sandakan di Nasrob di Keswabon Tadau Baino. Pengkira po ingga kinasindualan di Nakoruput kinen tanodon do kinisaraban om ginemu kinarugion masodo ilon. Tulun na saraban nga di narban pinapaboros kinalewangan do ginawa tuno tingalig o toinsanan puro dapaganakan dilo sundong na sorobot walay. Sampai sudah dari tempat kerja, tiba-tiba orang rumah akan telepon saya bahwa Sundang terbakar. Jadi saya tergesa-gesa mau datang ke Sundang untuk menyelamatkan keluarga harta benda yang mana yang dapat saya selamatkan. Harta benda ada separuh dokumen sama yang beliau yang ngalir keluarga saya suruh keluar untuk beredar dari sini. Jam 8 lah. Nak pulang nak terbakar nak lari kita lari. Saya bawa lari semua selamat biarpun satu tiada benda apa semua. Alhamdulillah ada terbawa itu IC itu. Untuk norban dat kapabaran, mulahingan kaubisan bomba yang menumpasi Malaysia JBPM Zone Sandakan menguasa bomba Martin Thomas Minabaros bagian daw nakaramit pemulahawan tarorau di jam 4:55 minit dot Keswaban. Apat na puro kampay na hotupisar takas di nakorikatid koinan nilo miyampay apat engine om sasakayan dot utility. Soira dan nakorikot pinapanaw do bomba operasi minamisok na tapoy minamagunod waig mantad tangkid bomba tu tasak at waig do trahat. Anggaran keluasan kebakaran yang terlibat pada pagi ini adalah 100 meter kali 200 meter. Anggaran rumah yang terbakar sebanyak 30 buah. Sejenis rumah adalah jenis tidak kekal. Kita telah melancarkan 4 aliran, 200 kaki dan 7 pancutan untuk mengawal kebakaran. Nano minamisok at tapoy mantad rumalad kumad walay di somok di pikiro jam kosyam hapadam turo minit dot Kaswaban. Operasi dilo nuhupan di tinimungan bomba mimpapori karamunting PDRM, APM, KKM, Rela, MPS o mitinimungan kotingaligan IOI. Damot dilo segunemu do napdamdo magigion di natagakan do walay sara do nasrob id tolu kawalayan id kampung Sri Pandan Putatan di pikikiro jam kaiso 30 menit talib tangadaw di Tadau Baino hingga kinasindualan di nakuruput kinen tanodon do kinisaraban maso do ilon. Tulun di nasaraban ni Saidi Tahir di Naruban minaboros do nakito di Tanakdaw o Lisun ita at datualay di pikir jam kaiso 30 minit talib tangadaw di Tadau Baino. Ang asap tu atas ceiling. Ada 4 bilik di atas tu saya katuk budak-budak semua, turun apa semua tiada. Saya suruh keluar lah. Jadi barang-barang yang kami selamat hanya dokumen, tapi ada 2 orang anak saya dokumen IC diorang tidak terselamat. Di situ puncak dia di atas ceiling. Dalam tilay mulaingan operasi hitupisar takas bomba Zainal alias John Razung untuk norban dat kapabaran minaboros dan nakaramit bagian daw pinamalahawan di jam kaiso 50 minit talib do tangadaw. 25 puro di pinarikatid koinon do kinantakan mantad tupis bomba ho menumpasi BBP Pinampang nuhupan .BBP Kota Kinabalu. Nano minumisa ko tapoy di jam ko 2:45 minit dot minsasolop. Ilansanon magigian Tanjung Karamat ti Insinyur Sahelmi Yahya diri numikat minay intong id koyonon dot kinasaraban minaboros dot yolong ay di nakampay onuan dot penghupan mantad bogian ketundunan suay ko mantad tupis lansanon magigian. Mereka saya difahamkan akan menumpang di rumah keluarga mereka masing-masing. Jadi dari Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, mereka akan membantu memberi bantuan keperluan asas lah buat tempo terdekat ini.
Kesewatan do Komaraja Thailand Keraja mentok tulun ngai bi apat nohopod pikira lobi koin gisom maya pihupan Keraja Longkod Thailand Keraja Teknologi Sabah SSTC miampai Suruhan Jaya Takas Britain pihupan Keraja Diloniman Poro maya program Thailand Keraja mentok keberuan do kotinenan Keraja tagat som pemugunan ILO id Malaysia SFP Malaysia. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datu Yaakob Khan menabaros mihup keraja at kedua-dua bagian mentok menerima kebelingkangan do toilaan keraja menyampai menahak dat model pinsingilan di ketumboyod kaganan keraja tagat o magigian ngaid koyonon. Saya yakin dan percaya peluang pekerjaan kita banyak. Cumanya kita berharap kepada pencari-pencari pekerja ini janganlah terlalu memilih kerja pada ketika ini di mana kita sedari bahwa untuk mendapat pekerjaan yang seperti yang dihajatkan bukanlah sesuatu yang mudah. Datu Yaakob University kinuman kapabaran di Kota Kinabalu serana pengawas sinomasi kinantakan kinamay maganan pihupan kerajaan SSTC ILO UK di Sabah minayad program toilan kerajaan montok kebronon di Malaysia pinahimagan di penarikahon da puruan panguludan kerajaan SSTC Datu Sri Panglima Wong Ken Tau. Temanun boros di Datu Yaakob ababayan dilo kikotson pepengkas kotuson hal kepahampit da puro id pikawitan kotinanan koinon di kampai id belajaran pinsingilan technical vocational TVET nagi keburonon da toilaan keraja. Program dilo meningkanan dat konduan kemulakan sanganungaid pengindapuan tekoro asuhatanan. Segenemu hapodam RM3 kepobian kosinan di nasagan do perintah mentok papai magot do pemonsai lidiminan do Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan. Temenut boros di Peru Parlimen Libaran Datu Zakaria Muhammad Idris tulun mengutrik bagian ngaidit kampai masagan mengilah kinarumbakan ngaidit ke guno dawon sayon id walai pengobatan dilo. Hospital Sandakan ini yang saya dipahamkan dibina pada tahun 1951 dan saya melihat memang banyak yang kita nak upgradekan atau diperbaiki. Datu Zakaria nerbandat RTM sarana pupusan pinapatahak pinunghupan kinuma ditko kumarajangai id binorisan dinggulonan .HDOK Sandakan idisitiut pinsingilan nurse Sandakan. Pinapasaro nagyaw dialo di karamit pemalahawan moy pakijarum dat vaksin COVID-19 moy korikot ontok tadaw dit pinagirat. Pinakiano nagi magigian ngay dot au otumbayaan dot kapailaan ngay au topot kapahampit dat vaksin dit okito hid media sosial. Poing kahilo to agayo gunod pamajaruman dat vaksin itokon ko paningalig no dotinan nga maningalig nagi paganakan tulun ngay iding gisaman magantab karolihon dot COVID-19. Segenemu 545 kes dengue di Nakusrat id Sabah untuk timpu telan kaiso gisom di tadaw konihab. Watas Kota Kinabalu on nakapusrat kes bobos takas id segenemu 134 kes nasusuhut tawa hopodam 144 kes. Temanud infografik di Patinud Kalidasan Pagun Datu Dr. Kristina Rundi 2 kes dawagu di nakasurat di tadaw konihab bituaran omid kaningau. Kihara tolu terul aparagat di noilan tawaw di nakapampaid koinon da teranggo skim JU kusung tolu taman ria 1 2 omi taman samarak mega fasa kolimo. Paingkuro pa nga tamangan otoy sanan terul dilo. Banta dilo idatu Dr. Kristina menikianud magigian ngay moid mamagunod timpud hopod minute do sa minggu magihum o mamusod koinon pagantoluan dat nonduid edis. Ginumod kumulatif terul kolera hid paguniti na po nga aw nasimbanan it doon ang padamwalo kes. Kepremanan do tulun Islam ngai karait kegunaan menumboyo do zakat montok maguhup do tulun ngai osusa lebih-lebih untuk timpu korlihon do pandemi COVID-19 wakon nakapengin tonod kining kason penimungan do zakat id Sabah. O kito ilo maya kining gaya pinambayaran do zakat dit nakaimpun do kotinan ngai korporat komponi kadagangan nagi tulun miso sangulun ngai untuk tahun katatalib. Melaingan Tupisar Eksekutif Puruan Agama di Selam Sabah Muiz Ramlan Awangali Minabaros
kautusan dat kepabaran nga agay no ginakuhupan. Hiding isaman minanimong da zakat do bogyan zakat ang fitra muis miniad kinapailaan montok minangunsub do tuloy ni salam nga minanumbayo do zakat. Semasa COVID ni ramai yang kesian, yang terpaksa kehilangan kerja, ekonomi di mana kurang, di mana perniagaan merosot. Tetapi dari segi kesedaran untuk membantu sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, kawan-kawan seagama, persaudaraan se-Islam itu sangat tinggi. Ramlan minanamboros kinumad maganod habar RTM id Kota Kinabalu. Montok tahun bayna hit bagian zakat tom fitra muis minanantud panimungan do hatus tolunopad riyang ringgit do zakat noong piradon dit hatus tom misa riyang ringgit di natimong untuk tahun katatalib. Mihondot do tulan Ramadan segunumuk 1,200 bubur lambuk dit penyatahak kinuma kukumaraja ngai id binarisan dinggelonon dit nakapampai hapadam isa agensi kopisan perintah id watas tuaran. Ilana penga sebagi pemagitangan kuma inggisaman ketaguangan dilo mihup karaja miampai polis doraja Malaysia PDRM magantop korlihon do pandemik COVID-19 siam. Malahingan lasanan Polis Sabah Datu Hazani Ghazali Minabarus ababayan mentok tulun nilo kikotsen tumambului dit ku kumarajangai id binorisan dingulunan apatut patilambuson do tahurita daw. Nakabrasa tim minihondot program Ihya Ramadan Al Mubarak minagonsok pinapatahak do bubur lambuk PDRM miampai Sabah Adabi Bogian IPD Tuaran. Pasan daw binasa di Malahingon Kaupisan Pengeluaran Kerajaan Kontijen Sabah SAC Jabidi Madzen. Nakaramit ngayon pada bubur lambuk sijil pemagatangan nga kampay no bagian sumangat Malaysia rela bomba bagian ketinggaligan perintah Kaupisan Kepelaan Kaupisan Pasakayan Talun-Alun Kaupisan Kepelaan Tuaran Tupis Kalidasan Kaupisan Keturunan SESB Walai Pembuatan Tuaran no Masjid. Untuk dikinantakan ipenarikan perkip kontijen Sabah Datin Fazia Abdul Hamid pinapatahak pinunghupan kinuma sawad tongotegak dit purud PDRM di nakombal kinumaraja id IPD Tuaran. Mantad waya do pandemik COVID-19 siam kuma kaperagatan ngai ekonomi itulun dumagang ngai kuiraya lobi operakis pedagang do babarang ngai dialo untuk tulan Ramadan iti miangoy norma do wagu it gunon penga kepedagangan maya permutan. Tulun nga dumagang da kuiraya di Norban id Kota Kinabalu Minabarus dumantad ton katatalib o kuriot kadagangan nung piradan di ton-ton pagulo dilo. Mantad dilo maganuyolad karalanan padagang sendiri da mayad media sosial suai ke padagang isulap padagangan ngay diolo. Sebelum COVID ni memang pemerintahan ramai adalah memuaskanlah. Kadang-kadang sampai mencaca 2,000 lebih, 1,000 lebih begitu. Tapi sekarang ni kan untuk dapat 500 pun susah. Kita terhad untuk berjualan tu. Antara daripada rumah ke rumah. Semutan alhamdulillah. Sepanjang COVID-19 ni kami menjual melalui sosial media lah, online Facebook sebab kami menggunakan ejen. Setakat ni sambutan enggak menggalakkan lah. Alhamdulillah tahun ni okey. Walaupun ada pandemik COVID ni, tapi still ada customer lagi lah yang membeli. Yang tumpuan ramai selalu ni yang coklat-coklat budak-budak suka ni, yang ada Cadbury. Damatlah nakabaros da tulun kinumuan akuri sulap padagangan nga kuiraya nga paingkurapo lansanon tamangan kopi hot SOP untuk timpu pendamakiti. Tahun ni plan pun tak dapat beli banyak lah sebab kita tidak tahu keadaan sekarang kan. Ni pun mau beli keluar pun susah, risau, takut. Jualan di luar pun macam kurang lah, kena cari sendiri sudah. Kalau dulu banyak berjual di luar-luar kedai. Ingkan kabar Aidusun Mantad ketika bala do sedepon baino, kotladan Mantad doho idikijari.